Okay, so good day everyone. So this is the second lecture video for microbiology. So this lecture is entitled Disease Causation of Microorganisms. So sinin na lesson, we discuss ko kung paano nag-cause sa disease or an disease mechanism sa ating mga microorganisms. With, nag-example mga virus, bacteria, or even mga parasites. Okay, so in siya na lesson is divided into two parts. Okay, kasi medyo halabain siya. Okay, the first part, we will talk about the chain of infection, which I believe na discuss ko na sa biochemistry. May yun na pa, na-discuss ko na siya kahapyaw dati. And ang second part is the disease causation or an process. Okay, and process and pag cause ng disease sa mga microorganism. Sa second part ito siya. So, yun siya, the video, this is part, not part 1. Okay, so yun siya ng video, part 1 yun siya. Okay, so let's begin. Okay, first with the definition of terms. So, first of all, let's analyze, let's discuss ang mga common definitions related sa naton uh, lesson. Okay, first is disease. Pag sinabi mo man na disease, this is a result of an undesirable relationship between a host and the pathogen. Okay, marked by the interruption in the normal function of a body or parts of the body. So, ito kasi an undesirable relationship between our host. So, si host, amin na siya ang nagkaka-disease. Okay, host naton. Host can be humans, animals. Okay? Pathogen. So, this is either mga bacteria, virus, or parasite. Pwede din daw fungi. Okay, mga pathogens. So, when the pathogen enters a host, okay, it can cause a disease. Kung sinabi mo na disease, may interruption, may interrupt ang mga normal functioning sa lawas natin or parts sa lawas natin class. Okay, so that is for disease. Next is pathogenicity. Pag sinabi mo na pathogenicity naman, this is the ability, okay, ability of an organism, particularly the pathogen, okay, to produce disease. Okay, ability of an organism. Sino na organism ang ginatukoy tandaan naton mga pathogen? Sino mga pathogen naton? We have bacteria, virus, parasite, and fungi. So, uh, when this organism, okay, enters our body, it can produce a disease. An organism that can produce a disease is called pathogenic. So these are pathogenic organisms, mga bacteria, virus, parasite, and fungi. However, not all bacteria, not all virus, not all parasite, not all fungi are pathogenic. Okay, ang iba na uh, ang iba sina na bacteria, ang iba na virus, etc. Dili sila pathogenic. Okay, they cannot produce disease sa aton when they enter us. Okay? Pero ang i-discuss na lang mostly as we move on sa mga lessons natin, ang i-focus talaga natin ng mga example sa mga organism kasi is ng mga pathogenic, mga uh, organism na nag-cause ng sakit. Amo talaga ang main focus natin dito sa microbiology. However, tandaan nyo gihapon, dili tanan na organism nag-cause ng sakit sa aton pag naka-enter sila sa body natin. Okay? So next, we have virulence. Pag sinabi naman na virulence, this is the degree of pathogenicity. Okay? When you say degree of pathogenicity, this is a degree, okay, in which an organism can produce disease. So, an iba na organism, pag naka-enter siya sa body mo, it can cause massive destruction. Okay, pero ang iba naman, pag naka-enter siya, it can cause minor destruction sa body natin. So, a major and minor destruction, okay, an description natin is virulence. Okay? May mga tawag sila, gamay lang
na naka-enter sila sa body naton, grabe na ang damage na nakakos nila. Igaman sa kahit damo-damo na sila sa body naton, dili sila masyado nag-cause sa damage naton. So ito siya, ang ibig sabihin is ang virulence, ang degree of pathogenicity, degree in which they can produce, okay, the disease. Okay? Next, we have infection and infestation. Isabay tasin daw, when you say infection, internal invasion. Infestation naman, external invasion. Pag nasa sulod, ang imo pathogen, okay? Or imo pathogenic organism, pag nasa sulod siya, or nasa inside siya sa body natin, we call that infection. Pag nasa labas naman, external, ang imo pathogenic microorganism, we have infestation. Okay, ah dili lang naga-cause ang mga microorganism sa sakit once nagsulod sinda, may mga microorganism na naga-cause ang sakit miski nasa labas sinda, nasa skin. Okay, external invasion primarily our sa skin naton. Okay, may mga microorganism na naga-cause ang sakit externally. Okay? Contamination. Next, pag sinabi mo na contamination, presence of unwanted material, whether chemical, biological, or radiological, where they should not, where they should not be, or at concentrations above the normal. Okay, when you say contamination, you have chemical, biological, or radiological substances na nasa lugar na dapat na dapat makita. For example, water, or let's say drinking water. Okay? So drinking water dapat wara ka sa mga chemical substances dida, dapat wara kang radiological substance dida, wara ka sa biological substance dida. When you say biological substances, ang mga pathogens naton. Okay, mga biological organisms sila sila. So dapat wara kan makita sila sa ating drinking water kasi ginainom natin na dapat dili siya contaminated. Pero pag na-contaminate sila, okay, so now, chemical substances, biological substances, or radiological substances, okay, you will call that now as contaminated drinking water. Okay, contaminated na sila. Kasi may mga substances na dapat di mo makita dida. Okay, or above the normal concentration. Okay, so that is for contamination. Now, we have last four, okay, bacteremia. When you say bacteremia, this is the presence, okay, of bacteria diin sa blood natin. Okay, pag sinabi mo na bacteremia, presence of bacteria in the blood. Now, septicemia naman, septicemia is the presence of actively multiplying bacteria in the blood. Okay? So, pag bacteria in the blood, general, a general term, presence of bacteria in the blood, bacteremia. Pero, pag sinabi naman actively multiplying bacteria in the blood, you call that now as septicemia. Usually, from the source of infection. Source of infection, usually sa mga samad or wound. Okay? Pag may mga samad, for example, may nasamad ka daw, okay, nasamad, tapos na-infect sa mga bacteria ang samad mo. Ito na mga bacteria, it can go to the blood, okay, and it can actively multiply, madamo ang blood, ang madamo ang bacteria sa imo blood, ang tawag mo na sa ito is septicemia class. Okay? So, usually, igo siya sa source of infection, si septicemia. Okay? Dili ka magkaka-septicemia basta-basta kasi you need a source of infection. Okay? So, the condition is called sepsis. Okay? Sepsis, ang sakit, okay, na ginadulot sa septicemia. Okay? So again, septicemia, actively multiplying bacteria in the blood. Okay? For viremia naman, presence of virus, okay, sa blood natin, viremia. Toxemia, the presence of toxins
in the blood. Okay. Uh, Toxemia, kasi toxemia naman, um, it is a, di siya product. It is a, uh, kasunod siya. Okay? Kasunod siya ni bacteremia and ni septicemia. Kasi ang toxins naton, okay, mga toxins, it is produced by bacteria. Okay, mga bacteria naton. Okay? Okay, sinda ang nagaproducean mga toxins usually. So, pag igwa ka, pag igwa kang bacteremia, igwa kang septicemia, usually naga-follow along si toxemia. Okay, kasi ang bacteria and ang mga bacteria man mismo ang nag-produce ng toxin. So, i-discuss natin siya, ini si toxemia, sa next part sini na lesson. Sa part 2 na ako nun siya i-discuss. Okay? So, that is all for the definition of terms. Okay? So, let's move on to symbiosis. Okay, when you say symbiosis naman, it is a prolonged and close interaction between organisms of different species. So, may tulok ka din na kailangan tandaan. Una is prolonged exposure, kailangan close interaction and different species. Okay? So, kailangan madugay ang exposure ninda. Okay? Madugay or prolonged ang exposure ninda. Ibig sabihin na nag-meet up lang sila kausad, symbiosis na ito. Kailangan mo igasan matagal na exposure between the two organisms. Kailangan close din sila. Okay, kailangan there is a uh, face-to-face interaction, okay, between the organisms and kailangan from two different species sila. Magkaiba ang in the species, okay, ng organism. So, again, kailangan mo prolonged exposure, close or face-to-face interaction, and kailangan different species in the class. Examples, okay, mutualism, commensalism, and parasitism. So, ini siya na-discuss na yun sa high school pa lang. Okay, let's review. Ini siya na natulo. Okay, so types of symbiosis. Una is mutualism. Okay, sinabi mo na mutualism, both organisms benefit, okay, from one another. And organism 1 mo and organism 2 both naga-benefit. Okay, so itang natin de organism 1 benefit, organism 2 naga-benefit. Okay, pareho sinda naga-benefit sa kada usan. Okay, mutualism. Okay, may mutual relationship kamo. So both of you benefit from one another. Okay? Next, we have commensalism. Pag sinabi naman na commensalism, one organism benefits. Usad lang ay nag-benefit. However, the other organism is not affected. So, organism 1, example lang, benefit. Organism 2, no benefit, pero not affected siya. Okay, not affected si organism 2 mo. Dili siya nag-benefit, pero di man siya affected. Dili man siya affected. Basically, okay lang na gamiton siya. Okay, okay lang na gamiton siya ni organism 1 mo. Okay, wala siyang labot magpagamit. Or dili siya affected sa ginahimo or sa benefits na nakukuha sa iya ng organism 1. So that is commensalism. Okay? Next is parasitism. When you say parasitism naman, similar siya kan commensalism in the sense na one organism lang ang nag-benefit from the other. However, in this scenario, the other organism is affected na. So, organism 1, example, benefits. Organism 2 naman, no benefit. However, affected siya. Okay? Naapektuhan na ang atong organism 2. Pag dili na gani siya nag-benefit, organism 1, apektado pa siya sa ginahimo ni organism 1 niya. Okay, so this is mga examples naton.
Okay? So, parasitism, one organism benefit, one is harmed. So, may kang caterpillar, nagigo kasi ni na tick or ano siya, photo. Okay? So, hindi ko ma, ano yun siya, may kuto daw, tapos may caterpillar. Okay? So, pag ang imo kuto, nagkada sa caterpillar, okay, pwede niya isuck ang nutrients, okay, sa caterpillar nimo. Okay, so supsupon niya ang mga nutrients sa caterpillar nimo. So, naga-benefit ang imo kuto or si lice. Okay, nimo tick. However, si caterpillar, okay, dili siya naga-benefit. Okay, tapos, na-harm pa siya kasi ginkuhaan siya sa nutrients. Okay? Now, next we have mutualism. Okay, we have a bee, tapos may flower kita. So, mutualism, ano kay both na nag-benefit. So, ang bee, makakada siya, makakuha siya sa nutrients sa flower naton. Okay, makakuha siya sa nutrients para maghimo sa honey. Okay, say bee. Now, pag nagdapo ang bee naton sa flower, shake niya ang mga pollen. Okay, shake niya ang pollen na ada sa flower naton. So, ini na pollen, okay, kailangan ina siya para mag-reproduce, okay, ang mga flowers natin. So, ini na pollen, okay, mga pollen naton, makadto na siya sa iba na flower, okay, para mag-reproduce sinda. So, both sinda naga-benefit sa sini na scenario. Si B, nakuha siya nutrients from the flower, and the flower can reproduce, okay? Because the pollen, okay, shake siya kapag sa iba na flower man. Okay, so both sila naga-benefit. And lastly, we have commensalism. Sa commensalism nimo, okay, may go kasi ni na bird and my cow. Okay? So, ang cow, siya unaffected sini na relationship. So, wala siyang labot na ada sa iya ang bird. Okay? Wala siyang pakilabot tida. Okay? So, nano kay naga-benefit ang bird naton? Okay, una, ang mga cow, okay, kung hali na sila sa labugan, okay, sa lapukan, may mga langaw. Okay, may mga langaw na nagkakada sa inda. So, may mga langaw, so may food. Okay, para sa bird naton. Okay? Panduwa na ano kay naga-benefit siya? Easy transport. Okay? Dili niya na kailangan maglakad, dili na kailangan lupad ang naton bird. Okay? Basta sakay lang siya sa cow or sa baka naton, may easy transport na siya. And finally, okay, di siya prime target sa mga predator kasi nasa bako siya ng organism. Okay, so mahadlok ang mga predator na atakihon siya kasi nasa puder siya sininaaton paka or sa cow naton. So that is an example of commensalism. Pero other than that, damo-damo pa iba na example, kamo lang mga common examples natin. Pero again, tandaan, pag mutualism, both naga-benefit. Organism 1 benefits, organism 2 benefits. Pag commensalism, organism 1, usad lang ang naga-benefit. Ang usad na organism, dili naga-benefit, pero dili man siya affected. Kung parasitism naman, usad lang ang mga benefit, ang usad no benefit, pero affected siya ng organism 1. Okay, so that is the types of symbiosis. Okay, so tandaan yun mga difference nila kung sino ang nag-benefit at sino man ang affected. Okay? So next, okay, we have a chain of infection. So chain of infection, okay, sa mga nakandilan ko na okay, last semester, okay, na-discuss ko na yun eh. Pero ito na discussion, very short lang siya, hindi talaga siya in-depth. Okay, so CDD, okay, mas in-depth na ang aton discussion sa chain of infection. Okay, again, chain of infection, may unong ka na chains. Okay, may unong ka na chain or may unong ka na variable. Okay, so you have the infectious agent,
reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, and the susceptible host. Okay, when you say infectious agent, this is the microorganism that can cause harmful infection and can make you ill. Okay? Pag reservoir naman, this is where the germ lives and grows. Pag portal of exit naman, okay, the germ needs to find a way out. Okay, this is the way out of the infected person para mag-spread ito na sakit or na germ natin. Mode of transmission, once the germ is out, it can spread from one person to another by hands or equipment. Okay, so mode of transmission, this is how the microorganism is transferred. Okay, kung paano nata-transfer, okay, paano nahahatag, nata-transmit, okay, ang aton microorganism. Okay, so ang siyang how, tandaan niyo po. Portal of entry, this is the way in, a way into another person. Tandaan niyo, pag sinabi na uh, portal of entry, this is the way in another person. Pag susceptible host naman, this is the person who is at risk. Okay, mas at risk, okay, mas prone sa infection. Okay? So, usad-usad ang tasinda, and mahatag kita mga example sa kada isa. Okay, una tas infectious agent. Pag sinabi mo na infectious agent class, okay, this is the causative agent of a certain disease. Okay? This is the pathogen or the root cause of a particular disease. Again, pag sinabi mo na pathogen, mga organism that can cause disease. Okay, mga pathogen or mga pathogenic organism. Mga microorganism or mga organism na nag-cause ng disease. Sino na mga organism na nag-cause ng disease? Mga bacteria, virus, parasite, and fungi. Okay, so amin ang mga pathogenic organisms natin. Okay. Examples ng mga pathogenic organisms natin. So, we have several examples. Okay, for example, mycobacterium. Bacterium in English. Mycobacterium. Mycobacterium. Dili bacterium. Pa-change na lang ako or pa-note na lang ako. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Okay? Is the causative agent or ang nag-cause sa TB. Okay, and tuberculosis. Okay, Mycobacterium tuberculosis. Okay, Plasmodium. Plasmodium species naman, pag sinabi mo na SPP species nila. Okay, Plasmodium species is the causative agent for malaria. Okay, nag-cause ng malaria, okay, malaria, pareho siya sa dengue, nakukuha siya sa mosquito. Okay? Pero, tandaan nyo, dili ang mosquito ang nag-cause, okay? Ini siya na bacteria na makikita mo sa mosquito ang nag-cause sa malaria class, ha? Dili ibig sabihin kagat ka sa mosquito, magkakamalarya ka na. Kailangan, ito siya na mosquito na nagkagat sa imo, igwas sini na bacteria, si Plasmodium species. Okay, Plasmodium species kasi, 5 ina sinda. Okay, may 5 ina siya na type. Okay, all can cause malaria. Okay, HIV naman, okay, or human immuno
deficiency virus HIV is the causative agent for AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Okay, acquired immunodeficiency syndrome. Okay, so causative agents can be a virus, parasite, bacteria, or fungi, as we have said earlier. Okay, so again, pag sinabi mo na infectious agent, these are organisms, mga pathogenic organism na nag-cause sa sakit nimo. Okay? For example, uh, Mycobacterium tuberculosis. Okay, usad siya na bacteria. So, yun the bacteria gali class. Okay, bacteria in duwa. While ini, okay, virus. So, Mycobacterium tuberculosis, siya nag-cause ng TB. Plasmodium species naman siya nag-cause ng malaria. Human immunodeficiency virus, siya nag-cause ng AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. Okay? So again, tandaan nyo, infectious agent siya nag-cause ng sakit. Okay? Next, we have reservoir. Pag sinabi mo na reservoir, lugar, place. Okay, so siya na place where an infectious agent lives or multiplies. Kung di siya namumuhay, di siya padamo or nag-multiply. Okay? So it can be animals, humans, and the environment. Okay? So animals, for example, okay, mga dogs. Okay, mga dogs, cats, mga for example, mga household pets naton. So they can be a reservoir. For example, okay, may examples na kita. So humans. Okay, si Freddie Mercury. Okay, so si Freddie Mercury, so din siya sa mga iconic na singers from 70s or 80s. So, well-known din siya for having, okay, HIV. Okay, so din sa mga, so din sa mga causes kung nano na matay siya sa aga. Okay? Freddie Mercury. Okay? And the environment. Okay, so as you can see, do kita sa mati na tubig. Okay, so damo-damo dira sa mga pathogenic organism. Okay? So reservoir, okay, for a more detailed explanation, we have animal. So usad-usadon ta, isindan tulo animal, human, and environment. So let's start with animal. Pag sinabi mo na animal reservoir, so mga mga infectious agents na makikita mo sa mga animal. So some infections can be transmitted from animal to human. So starting from, pag sinabi mo na animal reservoir, makukuha mo siya sa animal. So from animal, transmits to humans. Ang tawag mo siya is zoonotic infections. Example, rabies. Okay, rabies na makukuha natin from dogs and cats. Okay, rabies is a virus na ada sa dogs or sa cats natin, and even sa mga iraga. Okay? So, pag nakagat kita, sini ng mga unvaccinated na mga dogs or cats, pwede i-transfer to pakadto sa aton. Okay? Yun na siya ng mga zoonotic infection. So, aside sa rabies, tawag sila, swine flu, bird flu, okay, mga flu, swine flu, you can get that from pigs. Bird flu, you can get it from birds naman class. Okay? Basta mga sakit, mga infectious agent, makuha mo sa hayop, you call that as animal reservoir. Okay? Pag tawag naman sila, zoonotic infection, again, transfer from animal to human. Okay? Hali sa animal, pakat to human,
you call that zoonotic infections. Okay? Next, we have environmental reservoir. So water, soil, plants can all harbor infectious organisms. Okay? Non-living things are also considered as potential reservoir. Okay? So non-living things, you call this as, yan ang mga non-living things natin, mga fomites. Okay, non-living things or fomites, under din siya sa environmental reservoir. Okay? So water, dili ibig sabihin sa environmental reservoir class, again, tandaan nyo, dili ibig sabihin environmental reservoir, environment lang, water, soil, or plants. Kaupod na din dida ang mga non-living things naton or mga fomites naton. Okay, example, parasites found in infected water. So, mga parasite na ada. Okay, nakikita mo sa mga infected na water. Okay, they can, na potentially makontaminate ang drinking water natin or pwede ta mainom. Okay, so I'm an example. Parasites found in infected water. So we have infected water. So that is an example of environmental reservoir. Tinapan pwede tayo mabutang example. For example, um, ang tawag sina, Clostridium, Clostridium teta, tetani. Okay? Clostridium tetani. Tama ba ang spelling ko or double I? Search ko lang. Wait lang. Tetani. Tama ba ang spelling ko? Tama. Clostridium tetani. Clostridium tetani, ang mga nag-cause ni kay tetanus. Usad siya na bacteria. Okay, this is a bacteria. Okay, bacteria siya na pwede mo makita sa soil. Ha? So, Clostridium tetani, usually nakikita na sa soil class. Okay, dili na, ang common misconception sa tetanus na sa mga rusted na nails or rusted na mga metals. Okay, so, dili all the time igusan tetanus dida. Okay, sa sa tawag siya na sa what we call this, sa mga rusted na mga nails or metal. Okay, usually si Clostridium tetani makukuha mo na sa soil. Kung di sa soil, pwede din siya makuha sa mga hayop, okay, sa mga dogs or cats. Pero primarily, Clostridium tetani or ang nag-cause ng tetanus sa soil nila makikita or sa mga plants din. Yung sa instances, sa mga plants, pwede mo din siya makita. Okay? So, Clostridium tetani. So, last reservoir or types ng reservoir, we have humans. So, humans, pwede din maging reservoir sa mga sakit o pwede din maging place kung diin may kita ang sakit nila. Okay? So, most pathogenic organisms have human reservoir in which it can infect one individual to another. However, not all individual manifest a disease. Okay? May mga tao, okay, na-infect na sila sa pathogenic organism, dili sila nagkakasakit. Okay? So, it can be due to many cases or many reasons plus. Okay? Na ano kay dili sila nagkakasakit even though tawag sila, may pathogenic organism sa system nila or sa lawas nila. Okay? So, we have different types, okay, of human reservoir. First is asymptomatic or healthy carriers. Okay? Pag sinabi mo na asymptomatic infected, meron siyang pathogenic organism sa body niya. However, there are no symptoms. Okay? Pero, pwede siya maka-infect or dili. He or she can infect. Okay?
other people. Even though wala sang symptoms, pwede siya mag-infect. Okay? Kasi, infected gihapon siya. Positive siya. Positive siya sa organism naton or sa pathogenic organism. Okay? So, infected siya, pero wala lang, dili lang nag-show sa symptoms ang body niya. So, pwede din gihapon siya ka-infect into other uh, person or other healthy individuals. Okay? Incubatory period. Okay, next. So, okay. Transmits the disease during the incubation period of the illness. Okay? So, incubatory carriers, nag-transmit siya sa sakit during the incubation period. Okay. Incubation period. So, i-discuss natin sa incubation period. So, bili ko naman sa surat. Incubation period. So, this is the time or period between the initial contact of the pathogenic organism to the time between the initial contact of the pathogenic organism to the first first signs and symptoms. Okay? So the incubation period, this is the time between the initial contact of the pathogenic organism to the first signs and symptoms. Okay, so nano yung sinasabihon? Okay, for example, nano niya? February 15. Okay, February 15, okay, February 15, natunog ka daw, for example, nakagat ka na lang. Nakagat ka, hindi, mahanap ka maganda ng example. Okay, okay. February 15, February 15, ginubuhan ka saan usad na tawo. Okay, may mga virus. Pag February 15, ginubuhan ka, nagkaigo kan virus sa system mo, sa body mo. Okay? Dili ibig sabihin, kinabukasan sa 16, may sakit ka na, may signs and symptoms ka na. Okay, dili na irog na class. Okay? Ang virus or other organism naka-enter sa lawas mo, dili na sila automatic ma-cause ng sakit kasi naga-incubate pa sila. Okay? Naga-incubate pa sila sa body natin. So, it will take a few days, 17, 18, 19. 19, sabihin ta, ginlagnat ka. Okay? This is the time when you feel that you're sick. Okay, ginlagnat ka, nag-ubo ka, yung iba ka na signs and symptoms. So, ini na period na February 16 to 18, ang tawag mo sinaka incubation period. Okay? Incubation period na siya. So, 16, 17, and 18 class. Okay, that is the time between the initial contact of the pathogen and the first signs and symptoms nimo. So, siningat period, pwede ka gihapon maka-infect sa other individual, other person, okay, sa mga healthy person. Ang tawag sina sa imo kay incubatory carrier class. Okay? Transmits the disease during the incubation period. Okay? So, amin na, incubation period, tandaan nyo that is the time between the initial contact of the pathogenic organism to the first recorded signs and symptoms okay, of the patient. So next, okay, third example is chronic carriers. Pag sinabi mo naman na chronic carriers class, so these are people who harbor the disease for a very long time. Okay, probably months, some even years. Okay, mga tao
na madugay na, okay, madugay na sinda igwasan mga sina na pathogenic organism. Okay? So, prime example natin sini sa mga chronic carrier is mga TB patients naton and mga HIV patients naton. Okay? TB patients kasi um, tawag mo siya na, si TB, kailangan mo talaga siya bulungon class. Okay? May mga bulong kita para ma-eliminate or mabawasan ang bacteria. Si, ano siya? Si Mycobacterium tuberculosis. Okay? May mga bulong kita na ginahatag sa patients natin para ma-eliminate or mabawasan ini siya. Kaso, una, madugay ang imo treatment. Ang treatment mo 6 months. Okay, 6 months na duro-diretso kanimo treatment. Kailangan dili ka mag-skip sina, kailangan puro adlaw. You will follow the tawag sina, the treatment plan. Okay? So, pangalawa, okay, damo-damo na tawo ang tamad, okay, na mag uh, undergo sina na treatment plan. Kasi ganyan, 6 months. Okay? So, feel ninda, okay, waste of time ina, and ano ba, nagasunod na sa treatment plan, pero pag feel ninda sa first, second, or third month, maayo na sinda, na ginahimo ninda, nag-stop sinda. Okay, pero when they do, okay, naga-progress pa ang sakit, kaya nagiging chronic sinda, nagadugay ang sakit sa inda. HIV naman, mga HIV patients, wara san bulong kita sa HIV class. Okay? May mga drugs that suppress the virus. Gina-suppress lang, dili gina-eliminate. Dili gina totally gina-destroy ang virus. May mga drugs lang kita na gina-slow down, okay, ang pag-progressan virus. Pero again, dili nabubulong ang mga patients natin. So, in the long run, okay, they live for years, okay? They live for many years, basta siguraduhon lang na ginainom ang bulong. Pero again, pwede gyapon sila makatransmit sila na virus. Okay, so ang tawag mo sila mga chronic carriers plus. Okay? So, convalescent naman, kapan-upat, convalescent carriers, okay, these are people who recovered from the disease but capable of transmitting the disease class. Okay, mga people na nag-ayo na sinda, okay, nag-ayo na sinda, pero capable pa din sinda mag-transmit sa sakit class. Usad na example naton didi or prime example naton sini na convalescent carrier, mga HEPA B, mga hepatitis B patients naton, or should I say hepatitis B survivor naton. Okay? May mga patients kita na may HEPA B, hepatitis B. Hepatitis B is usually caused by a virus, okay, virus class. Now, pag si hepatitis B na-eliminate na, may mga drugs kita that eliminates the virus, si Hepa B. Ginatanggal siya sa lawas natin. So, people naga-recover, okay, nag-aayos man sini na sakit. Ang problema is, ini siya na virus, nai-embed siya sa DNA naton class. Okay, nai-embed siya sa DNA naton. Okay? So, wala na kitang sakit, pero may mga trace amounts pa din na ada sa DNA naton. Okay? So, pag may so kung nag-positive ka na sa Hepa B, tapos naka-recover ka na, bawal ka mag-donate sa dugo class. Okay? Bawal ka donate na sa dugo. Kaya, pakaaram ko for life ina. Okay, pagka nag-positive ka sa Hepa B,
then nag-recover ka, nag-ayos ka na, dili ibig sabihin sito maka-donate ka sa dugo o tro. So bawal ka na mag-donate for life. Okay, basta nag-positive ka sa Hepa B. Okay. Pero on the good side, nag-recover ka man sa sakit. Okay? So, amin na siya. An example natin sa convalescent carrier. Again, pag sinabi mo na convalescent carrier, mga people na nag-recover sa sakit, pero capable pa din na mag-transmit sa disease. Usually, yung mga convalescent carrier, mga virus sinasinda class. Okay, mga virus sinasinda. Okay? Kasi, ang virus kasi, pag ang tawag sina, pwede mo siya ma-eliminate sa lawas ta, pero may mga parts na nabibilin sa iya. May mga small parts na nabibilin sa iya na dili enough para magkasakit ka, pero enough para matransmit sa iba na tao. Amo na lang tandaan niyo sa mga virus. Pag na-eliminate ang virus sa aton, okay, na-eliminate ang virus sa aton class, small parts are left, okay? Not enough para magkasakit kita, pero enough para matransmit sa iba na tao. Okay, so amin na, convalescent carriers. So, tandaan din, okay, carriers are individuals who are not aware that they are transmitting the infectious agent, which makes them a public health hazard. So, ang mga carriers natin, may siya mga delikado talaga na mga individual kasi dili ninda aram na nagka-transmit na sila sa sakit. Kasi una, dili ninda aram na may sakit sila. Okay? So, dili ninda sure or dili sila maaram na ang ginahim-ugal ninda naka-transmit na ang sakit. Okay? So, kailangan okay, ma-inform sila kailangan talaga well-informed sila kung paano na to transmit na mga sakit na ginadara nila. Okay? Para dili na mag lawak and scope sila na sakit. Okay? So, okay, that is all for reservoir. Okay? So, human reservoir, environmental reservoir, and animal reservoir. Okay, next we have mode of transmission. Okay? Pag sinabi mo na mode of transmission, ang kailangan nyo tandaan dida is an how. Okay, this is how a microorganism transfers from one organism to another. Okay, this is the how. So this is kung papaano nata-transmit, nata-transfer ang imo mga microorganism from an infected na tao to a healthy tao. Okay? So, pwede mo man siya tawagon na means of transmission. So, mode or means, pareho lang yan. Okay? Can be via direct transmission or indirect transmission class. Okay, so usad-usad ta sinda or i-discuss muna natin si direct and indirect. Okay? So, direct contact, this is the most common mode of transmission. Tandaan nyo na. Direct contact, this is the most common mode of transmission. Contact with environmental sources harboring the infectious agent is also considered direct contact. So examples natin is person-to-person contact and droplet spread. So, amin ang mga direct contact natin. Indirect naman, this happens when microorganisms are passed through an object or surface, not by touching and not by touching an infected person directly. So, indirect, kailangan ang imong microorganism napapasa mo sa object or sa surface. Okay? Examples naton airborne, vehicle, and vector transmission. So, ini na mga example sa dusadong tasinda, starting with person to person. So, unahon ta pag-discuss direct followed by indirect class. Okay? Now, direct contact, okay, person to person. So, una na example naton is person to person.
Examples natin for person to person, we have skin to skin contact. For example, yun siya na picture sa right, kissing, okay, or sexual transmission. So, kailangan sa person to person, there must be a close contact between the infected and the non-infected individual. Kailangan close sinda. Kailangan malapit sinda, skin to skin, skin to skin sinda usually. Okay na sila, skin to skin. Okay? For example, chickenpox or bulutong, herpes, okay, simplex virus, HSV1, HSV2, HIV, and common cold. Okay? So, chickenpox, okay, bulutong, okay, pag nakaputan mo, ina siya na tao na may bulutong or chickenpox, pwede matransmit pa kada sa imo. Okay? Herpes, herpes simplex virus. Okay? So di na siya na sexually transmitted infection. Okay? HSV1, amin siya an oral, oral type sa herpes. HSV naman, amin an genital type sa herpes. Okay? HIV, pareho siya kan herpes. Pareho siya kan herpes na sexually. Okay, transmitted siya. Common cold. Okay, ubo. Okay, so ubo, common cold, pwede din siya direct contact kasi pwede mo siya makuha through kissing. Okay? So, pag ang imo katrato may ubo, ayaw ani pag harukiin na. Okay? Wala ta na mag-ayo sa kamo harukan or kisan ng katrato mo. Okay? Kasi pwede mapasay na pagkanan sa imo. Okay? So, again, common cold, examples, HIV, herpes simplex virus, HSV1, HSV2, and chickenpox. Ay mga common examples natin sa person-to-person contact. Pero aside sina, damo-damo pa class. Okay, nasakit. So next, we have droplet spread. Okay, a person with respiratory tract infection like common colds or influenza. Nindua an example. Common colds and influenza can transmit the disease through coughing or sneezing. Droplets are different from aerosols because droplets are greater than 5 microns in size and do not travel from the source of infection. Okay, droplet spread. So, pag ang imo tawo, okay, ubuhan ka, okay, from this picture gani, okay, yun siya ng mga droplets nimo. Okay, pag nag-ubo ka directly sa usad na healthy na tao, pwede siya, okay, mapasa pakada sa iya. Okay? So, pwede pag napasa siya, so ini siya na naka-green na tao, infected na din na siya. Kasi na virus niyo. So, examples natin, again, common colds and influenza. Okay? That is for direct. So, next we have indirect naman. So, airborne transmissions naman. So, infectious agent is transferred via dust or aerosol. Okay, less than 5 microns, and because of their small size, they can travel farther than droplets. So, droplet, adin difference class ni droplet ag ni airborne. Si droplet, heavy, greater than 5 microns. So, napapansin nyo, pag labas niya or pag ubo, diretso siya mag-fall off. May mga fall off tools si droplets kasi mabugat greater than 5 microns. Sa airborne nimo na makita nyo, nagadiretso siya sa airborne. Okay, na kaya nagadiretso siya kasi magaan, lighter siya. Kasi less than 5 microns lang siya class. Okay, sa amin ang pagkakaiba ninda. Droplet transmission greater than 5 microns. Okay, do not travel far. Do not travel far from the source of infection. Airborne naman, kasi maliit sinda, kasi small sinda, less than 5 microns sinda, they can travel farther. So, pwede sila magsabay sa dust,
or sa air natin or sa aerosols natin. For example, we have tuberculosis and COVID-19 class. That's tuberculosis and COVID-19. Next, we have vehicle transmission class. So vehicle transmission is the transmission of pathogenic organism via fomites or non-living things. May mga non-living things naman or mga fomites ang ginapag-usapan natin kapag vehicle. So example sa mga fomites natin, we have food, water, milk, or biological substances like blood or body secretion. So tandaan nyo, mga biological substances, considered gyapon siya na fomite class. Okay? Most the most common type of vehicle transmission is via food or water. Tandaan nyo, ang pinaka-common type sa ating vehicle transmission is food or water. Pero pag hinunga naman ka mo na anong pinaka-common type sa mode of transmission, si direct. Most common type of mode of transmission, si direct. Pero pag hinunga ka mo, sino ang pinaka-common na vehicle transmission, food, and water ang isasabat nyo din. Okay? So, example, may parasites in infected water. So, yun eh. So, di ko ginasabi na infected din eh. So, example lang yun siya na, na picture. Okay? So, pag nag-inom ka sa tubig na dili mo sure kung malinis ba na or dili or nagkaon ka sa pagkaon na dili mo sure kung malinis ba na or dili. Dako ang possibility na igual ang parasite ng mga bulati dida or mga itlog sa bulati dida na once ingested mo na pwede ma-transfer para sa iba. May cholera. Okay, cholera is caused by a bacteria called Vibrio. Mali. Vibrio cholerae. Cholerae. Okay? Vibrio cholerae. Cholera. So, siya na bacteria class. Okay? Na nakukuha mo sa dirty water. Okay? Polio. Polio, diba? Ha? Wait lang. Polio dito ako din batang. Wait lang. Polio dito. Ay, waray ni class. Sorry, waray ni. Waray ni polio. Polio dito. Mali na. Tanggalan niyo ni ang polio sa vehicle. Polio. So, tinagyan ko pa sa polio. Wait lang, search ko. Nakikilimutan ko yun. Nalimutan ko. Hmm. Pwede siya okay. So, di mas talaga siya. Pwede siya makuha sa food or water. Pero di talaga siya, hindi siya commonly. So, ang polio, pwede mo guys siya makuha. Okay. Butang ka na lang. So, based, sabi sa Google, okay, pwede mo man siya makuha sa mga contaminated na food or water. So, lagay na lang natin din that. Pero, dili talaga siya, primarily makuha sa food and water. Kasi pwede din siya through airborne si polio, sa polio virus. Okay, pero lagay na lang natin. Talaga naman. Okay? So again, ibutang to na lang kay polio. Nakukuha siya sa mga contaminated na food o pwede man contaminated na water.
Si polio virus. Okay? Hepatitis B and A. Hepatitis B and A. Now, um, hepatitis A, tandaan nyo kan hepatitis A, um, nakukuha siya primarily didiklas. Okay, sa mga street foods, sa Hepa A. Kami ang pag nabati nyo na ng mga Hepa Lane, mga tawag na, mga ihawan. Okay, mga tawag sila mga Hepa Lane. Kaya ang ginatukoy dila na Hepa, yung si Hepa A. Okay? Kasi amoy na ang hepatitis, ang type and hepatitis rather na makukuha mo sa mga contaminated na food or pwede din contaminated water. Pero primarily contaminated food din na siya. Okay? Hepatitis B naman, nakukuha mo na siya sa dugo. Okay, so may mga tao na dili na-experiencean maayo. Okay? So, kailangan, pag ma-donate ka sa dugo, kailangan na negative talaga siya sa Hep B. Pero may mga instances na nakalusutin na asinda or di tama ang pag-skin sa inda kaya natatransfer na via blood sa hepatitis B. Okay, pero again, ang vehicle transmission naton again through non-living things or biological substances. Tandaan nyo, vehicle transmission, mga fomites, or mga non-living things. Example, food, water, milk, or biological substances. Na anong pinaka-common sa inda? Syempre, si food or water na. Okay? So next, we have vector transmission. Pag sinabi mo naman na vector transmission class, the disease is spread by a living organism and vector naton. Okay? Vectors are usually insects. Mosquito, flies, ticks, fleas, and lice. Mga insekto ang nag-cause ng sakit. Oh, sorry. Mali. Mali ito siya. Vectors ang nag-transfer sa sakit. Di ang nag-cause. Okay? Kasi ang nag-cause is ang virus or ang parasite na makikita mo inside the vector. Okay, again, si vector nag-transfer lang transfers the pathogenic organism. Si pathogenic organism amo nag-cause sa disease. Okay, tandaan nyo si vector, ang trabaho lang sa ninda mag-transmit sa pathogenic organism. Ang nag-cause talaga sa sakit is the pathogenic organism nimo. Okay, example sa dengue, malaria, and plague. Dengue and malaria is transferred via mosquitoes natin, o mosquito bite. Okay? Pero dili tanan na mosquito nag-cause nila sa dengue tag malaria. Ang nag-cause lang sa mga sakit is kapag ang mosquito mo harbors the dengue virus. So, kung may dengue virus siya, na may virus siya na nag-cause ng dengue tapos kinagat ka, magkakaigo ka sa dengue virus. Pag may plasmodium ka naman, may plasmodium species naman, ini siya na mosquito nimo, siging kagat ka, magkakaigo ka sa malaria. Now, sa plague naman, again, plague primarily found in rats, pero ang nag-transfer sila sa humans is ini, mga lice. Okay, mga kuto sa iraga. So, ina na mga iraga, may ginadapuan sila sa mga kuto, tapos pag kagat kasi na kuto, magkakaigwakasan plague. Okay, sa amin na. So, lice from rats, pag kagat ka, okay, or nagkada sa imo,
magkakause na siya sa plague. Again, tandaan nyo sa vector, inisun din ng mga insekto, dili sinda main cause ng sakit. Again, ano lang ang trabaho sa mga vectors natin? Mag-transfer, mag-transmit, mag-deliver ng pathogenic organism. Kasi ang nag-cause gyapon sa sakit sa aton is ang pathogenic or an infectious organism natin, class. Okay, tandaan niyo yun. So, namin to, for mode of transmission. So, indirect, okay, vector, vehicle, and airborne transmission. Direct naman, we have droplet and person-to-person contact or person-to-person transmission. So, again, tandaan nyo man din kung ano mga examples natin, class, mga examples natin din. Okay? Tandaan nyo. Next, we have portal of entry. So, portal of entry, kung diin nag-enter, din pumapasok an infectious agent or a pathologic organism natin. Okay? More commonly, the portal of exit of an infectious agent is also the of portal portal of entry. So is also the portal of entry to another host. Okay? An example of this is when a pathogenic organism that leave the respiratory tract via coughing can enter another host through the respiratory tract via inhalation naman. So, sine, na example naton, naglabas siya sa mouth, okay, through coughing, okay, nag-ubo, say person na naka-yellow, wala siya na mask, okay, imbis na magtawag sa niyang, ano, sa bakba niya o irong niya, then, nag-open pa talaga siya, so, pwede siya pumasok sa mouth, sini na tao. Okay? So, pag nakapasok na siya, okay, infected na si person na nakikling. So, naglabas sa mouth, pumasok sa mouth din. Okay? Pero, dili na all the time pareho, pero majority of the time pareho na siya, class. Okay? Kung ang portal of exit, kung di nagalabas, halos similar din kung di nagasulod or portal of entry. Okay? So, next, portal of exit. So, this is where the infectious agent exits nagalabas. Okay? So, for example, okay, most parasitic infections is found in the small intestine, so they can exit the host via feces. Okay? So, nag-exit via feces. So, amin example, ini siya. Okay, mga bulatis sa anus. Okay, nagalabas siya sa sa digestive system naton. Okay, or sa lower parts ng digestive system naton. Okay, so ang tawag mo sini na kasi natawag mo sini na parasite kay wait, double check ko lang ang spelling. Nalusod yung spelling sila. And okay, Enterobius vernicularis. Enterobius vernicularis. Kaya mo na siya parasite. So, usually, amin ni naga-cause kung makatulang bubot nyo. Kasi Enterobius vernicularis. So, babalikan tayo ni siya siguro midterms or pre-finals niyo. Enterobius vernicularis. Okay? So, infectious agents in the respiratory tract can exit the host when coughing or sneezing. So, majority of sexually transmitted agents naman can exit the host through the penis or vagina. For example, ini, okay, gonorrhea, wait lang, wait, ano siya? Gonorrhea. Okay, gonorrhea, okay, or tulo, okay, nagalabas siya sa penis sa lalaki or sa vagina sa babae. Okay? So again, tandaan nyo, portal of exit kung diin nagalabas.
Okay, portal of entry kung di nagasulod. Okay, ani mo infectious agent. So next, we have susceptible host. Pag sinabi mo naman susceptible host, mga prone. Okay, mga prone sa sakit. Okay, mga madali magkasakit. Okay? So, host susceptibility or the ease, ang kadali na makuha an infection or sakit can be affected by several factors. Una, ang immune status naton. Pwede din ang genetic factors naton, lifestyle or work, and etc. Okay? Immune status, for example, pag may sakit ka, okay, pag may sakit ka, mas prone ka na magkasakit sa iba na sakit. Kaya na-gets class, pag may usad kang sakit, tapos nagkasakit ka, mas prone ka lugod na magkaigwasan iba pa na sakit. Okay, sa amin na, pag mababa ang immune system mo, kasi busy ang immune system mo na mag-fight sa usad na sakit. Kaya pag dili ka protected sa iba pa na sakit class. So, usad pa, mga gurang. Okay, pag as you grow older, your immune status or your immune system nagabagal or nagaluya ang immune system, which is normal naman. Okay, normal yan sa mga gurang. Same din kapag bata. Pag mga newborn, okay, mga baby, kasi dili pa trained ang immune system ninda, mas prone din sila na magkasakit. Okay? And finally, mga healthcare workers, mga nurse, doctor, medtech, mga radtech, mga utility workers sa hospital, okay, mga clerks sa hospital. So, tanan nila sinda mga prone, okay, na magkasakit kinano kasi ada talaga kita nag-work kung diin mo makikita, ina siya ng mga infectious agent. Okay, so kailangan pag nag-work ka na, may proper PPE ka para dili ka ma-infection naman. Okay? So how can, so that is all for the chain of infection class. So amin ito sindatanan. Okay, so chain of infections na. Okay, so again, para ka magkasakit, ang kailangan nyo tandaan class, para ka magkasakit, na ang nag-cause mga infectious agent, kailangan makuha ang tanan na step. Kailangan may infectious agent, makuha mo sa reservoir kung di sila naga-live, mahalik siya sa usad na infected na individual or animal, papasok, um, matatransmit siya pagkada sa imo, papasok siya sa imo, and kailangan susceptible ka man sini na infectious agent. Pag tanan ni na sinda na kompleto, na sinda tanan, so magkakaigwa ka na sa sakit na. So, amin na ang chain of infection natin. So, paano natin mabibreak ini na chain? Paano ta siya ma-avoid na magkaigo kita sa mga sakit na nagadulot is mga infectious agent naton. Okay? So, how can we break the chain of infection? So there are several ways in which we can break the chain of infection, but the most important is through hand washing. So ang pinaka-important, ang pinaka-simple way to break the chain of infection is through hand washing. Tandaan nyo na, ang pinaka-madali, pinaka-simple na bagay na pwede nyo mahimo para ma-prevent naton ini naging discuss pa lang naton is through hand washing. So, tandaan nyo, hand washing. Okay? So, aside sa hand washing, other ways by proper lifestyle in order to decrease susceptibility to a particular disease, a proper lifestyle, exercise, proper nutrition, para ma-boost ang atong immune system class. Pest control para ma-prevent ang mga vector transmission naton. Proper management of infected people, so mga infected na tao,
i-isolate natin sinda. So, ilayo natin sinda sa what do you call this, sa mga healthy na mga tao class. Para di na mag-spread pa an infection. Wearing PPE, so this is very important, mga personal protective equipment like gloves, mask, okay, face shield, mga lab gowns or hospital gowns. Okay, kailangan ta magsulod sina para dili maka-penetrate pa kada sa aton ang mga infectious microorganisms. And lastly, preventing the mode of transmission of infectious agents. I-prevent naton ang pag-transmit. So, kung aram ta na, for example, dito sa mode of transmission, day. Okay, aram ta na may chicken pox, ina siya natawo. Okay, aram ta nakikita ta na may mga samad-samad na siya, um, may mga visible signs and symptoms na siya for chicken pox. So, dapat dili ta na siya kaputan. Dapat wara na kita skin to skin contact sa iya. Okay? I-prevent nato na ma-transfer ina siya na sakit class. Okay? Aram ta na igwa kita sa common colds. Okay? Igwa na kita influenza. Na feel mo sa sarili mo na ginaubok ka, ginalagnat ka, na. So, kung tikaubok ka na talaga, tapos ada ka sa public space ng mga tao, i-cover mo ang imo mouth and imo irong. Or kung kaya mo pigilan, kumadto ka sa private area, dito ka mag-ubo. Or mag-wear ka sa PPE. Mag-mask ka para pag ubo mo, di siya mag-spread. Okay? Ayun pa. Dide. Okay, sa vehicle transmission, um, siguraduhon mo ang ginainom mo na tubig is malinis. Siguraduhon mo na nag-undergo siya sa proper treatment methods. Okay, para sure ka na ina siya na imong ginainom is wara sa mga bacteria, wara sa mga parasite, wara sa mga virus. Okay, para dili ka ma-infect. Okay? Sayang pangita. Okay, mga mosquito. Kapag tayo nag-prevent ini sa vector transmission, okay, pag feel mo may mga mosquito sa balay nyo, okay, nasa area niyo, so tawag sila, magsulot ka sa mga halaba ng mga clothing, okay, mga jacket, mga pajama, or magmoskitero ka, or tawag sila, magano ka sa katol, okay, magsindi ka sa katol para magkamarate ng mga lamok. Okay? So again, amin sa mga pinakamalisod, okay, depende preventing the mode of transmission. So medyo malisod siya mo depende sa imo sakit. Pero again, ang pinakamadali na pwede ta mahimo talaga is through hand washing. So ang pinaka easiest way para ma-manage naton, para ma-break naton talaga ang chain of infection class. Okay? So, amin yung last slide kali class. So, ini, si disease production, amin yung part 2 natin na video. So, ang video natin ma-end day. Okay, discuss lang natin ang immune status. Okay? So, an immune status or an immune system natin or an immune status and host natin is the most important factor that can affect the development of a disease process. Okay? So, by do kita na most important dide. Okay, most important si hand washing, most important din si immune status. Tandaan nyo, si hand washing, most important way para ma-break, para ma-prevent ang pag-start stinging. Tandaan nyo, hand washing is the most important way para ma-break naton ang chain of infection bago pa mag-start kini. Ang chain of infection naton. Now, immune status, pinaka-important ini siya na factor para maapektuhan ang development sa disease. So basically, may sakit ka na. May infectious agent ka na. Okay?
Pag nasa sulod na sa imo sa infectious agent, wala na mahimo si hand washing dito. Okay? Kasi nakapasok na sa imo. Nano na lang ang pwede naton ma-boost para ma tawag sina para ma-slow down or para ma-eliminate ani infectious agent si immune status dito sa class. Again, before pa mag-start ang chain of infection, pinaka-importante si hand washing. Okay? Pero pag nag-start na, wala ka nag-hand washing, nakapasok na si infectious agent sa imo, kanino kita ma-depend kan immune status or sa immune system natin class. Okay? So here are factors that negatively impact the strength of our immune system. So una, poor nutritional status. So dili ka nagkakaon sa healthy foods. Or hindi ka lang junk foods, mga prito, irog sina. So it can negatively affect the immune system natin class. So kailangan balance ang imo diet. Kailangan magkaon sa go, grow, and glow foods nimo. Okay? So number two, poor sleep schedule. So um, tawag sina, kailangan okay, at least 8 hours ani mo turog talaga. Pero I know, mahiyap pinahimuon okay, sa mga student okay, na nag-aaral or mga working student na pagkahuman sa klase, nagatrabaho, sina. Pero pag may mga day off ka mo, okay, wala ka mo sa tawag sina wala ka mo sa mga exam, wala ka mo sa mga trabaho, yung sina, kung may time ka mo, mag-rest ka mo. Okay, pahawayan nyo an iyo body. Okay, kasi nakudako na part ang sleep class kasi amin na ang way para mag-recover ang iyo body. Okay? So, try nyo, okay, i-maintain ang 8 hours na turog. Okay, kung kaya man lang. Pero um, kung dili, ano na lang, good luck na lang. Okay? Bawion nyo na lang lalo. Bawion nyo na lang kung saan ka mo pwede magturog sa halaba. Okay? Number three, okay, chronic intake of alcoholic beverages. Sabay ta na number four, chronic smoking. Again, pag sinabi mo na chronic is long. Okay, matagal na siya naga-inom, matagal na siya naga-smoke. Okay? So kapag um, matagal ka na, naging bisyo mo na, naging habit mo na, pag-inom or pag-smoke, it can negatively dakon impact sina class sa immune system natin. Sabay ta na maladi ang pag-vape. Okay? So, ang pag-vape class, okay, dili na replacement sa smoking. Pareho lang ina. So, nili ka mo mag-isip, base may nag-iisip sa iyo, or may nagagamit ng vape sa iyo, tapos ginaisip mo na ay mas maayo ini compared sa sigarilyo. Dili class, pareho lang ina. Okay, pareho lang ang end goals na or end points ina. Magkakasakit kagihapon, magkaka-problems kagihapon sila. Okay, dili substitute ang vape sa smoking. Okay, tandaan nyo ina. Okay, pareho lang ang i-cost na. Okay? Mas matagal lang siguro pag vape. Okay, compared mo sa smoking. Pero again, same lang gihapon ang kinalabasan sila. Magkakasakit kagihapon sila. Okay, so, yan na pa lang. Okay, udungon nyo na yun na. Habang dili pa ka mo chronic. Okay, dili pa ka mo chronic or dili nyo pa habit ina siya na bagay. Kung dili nyo pa habit ina na bagay, may time pa ka mo para maayos na siya class. Okay, pero pag naging habit niya na yan siya, malisod na. Okay, malisod-lisod din na ibahon. Kasi habang nagadugay, nasasanay ang body naton. When you take that away from a person, naga-relapse na sinda class. Okay, kaya kailangan mo talaga san na
Kasi kailangan mo na, what do you call this? Kailangan mo na i-assist talaga ina siya ng mga person na chronic smokers, chronic alcoholic, kung gusto na talaga ninda mag-quit sina na bisyo ninda. Okay? Kasi ang main ano mo sina, ang main problem mo after ninda mag-quit is ang pag-relapse ninda. Okay? Kasi years na, okay? Chronic na sina na bagay, habit na, aram na sa lawas ninda, ginahanap na sa lawas ninda. So, pagtatanggalin mo na siya sa inda class, dako ang chance na mag-relapse din sa inda. Okay? Kaya kailangan mo talaga sinda i-assist inasinda ng mga tao. Kung gusto ninda um, quit sila ng mga bisyo. Okay? So, kung habo niyo maabot sina, so kailangan dili ka mo umabot sini sa pagiging chronic intake sini ng mga bagay. Okay? So, and last, okay, and other conditions that weaken our immune system. So, mga sakit or mga conditions na primarily gina-target or ginasira ang immune system natin. Usad na example that si AIDS or acquired immunodeficiency syndrome natin. So, kung igwakasan AIDS, again, ang gina-target or ang gina-destroy niya si immune system natin. Okay? So, kaya mas naging prone ka sa iba na sakit if you have AIDS plus. Okay? So, that is all. Okay, for the part 1 sa siya ano, disease causation of microorganisms. So again, part 1 ini siya. Dili pa ini tapos na discussion kasi may part 2 pa. So part 2 we will pick up on today, disease production of microorganisms. Okay, kasi medyo halaba man din siya na discussion. Okay, so see you sa part 2 class. Okay, so good day.